안녕하세요. Hola, 오늘 제목 읽어볼게요. leamos el título del día de hoy. 왜 우리에게 예수만이 길이 될까요? Cuarto encuentro. ¿Por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros? 이 세상에는 거의 종교가 많아요. En este mundo hay muchas religiones 종교는 귀신을 섬기는 것이 종교라고 해요. y las religiones sirven a los demonios. Estas son las religiones. 눈에 보이는 형상이라든지 짐승이라든지 돌이나 나무에 거기에 비는 것이요. Y sirven a estas cosas como imágenes, animales o piedras, esas cosas visibles. 종교로는 하나님 만날 수 없어요. Pero a través de la religión no podemos encontrarnos con Dios. 출애굽기 10장 4절 5절에 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Así dijo Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. 어떤 형상을 만들어 놓고 거기 절하고 비지 말아야겠어요. No te harás imagen ni ninguna semejanza. 그래서 종교는 사람이 만든 것이에요. No te inclinarás a ellas. Por eso las religiones fueron creadas por los seres humanos. 하나님을 예배하고 섬겨야 될 사람이 하나님을 떠나서 종교를 만든 거예요. El ser humano que quedó separado de Dios y que debería de servir a Dios, pero ahora que está separado de Dios, ahora ya no le da culto ni le sirve. 하나님을 모르는 건 죄예요. Porque ahora está en el pecado de no conocer a Dios. 죄는 사단에게 속한 것입니다. Y el pecado es estar engañados por Satanás. 사단을 경배하는 것이 종교예요. Y por eso vemos que la religión al final adoran al diablo, al Satanás. 그래서 모든 사람이 하나님을 모르게 되고 마귀를 섬기는 것이 세상 신이 만들어 놓은 거예요. Por eso Romanos 3:23, todas las personas sirven a este Dios y le sirven sin darse cuenta, y esto es el pecado, y por eso han creado las religiones. 하나님 모르는 모든 사람을 사로잡고 사단은 자기를 경배하게 만들어요. Y Él tiene atrapado a todas las personas para que no conozcan a Dios y para que le sirvan a Él. 그래서 하나님 아닌 지식이 없는 사람은 다 마귀에게 속해져 있고 종교를 가졌어요. Por eso las personas que no tienen conocimiento acerca de quién es Dios, al final son engañados y cautivados por el diablo, y por eso están en religiones. 결국 마귀를 섬기다가 마귀를 가두는 지옥까지 가는 것입니다. Y en conclusión, después de servir al diablo en esta tierra, irán al infierno junto con el diablo. 그래서 하나님 아닌 종교 생활을 하면 할수록 마귀 충만해집니다. Por eso, haciendo más y más adoración a los ídolos por medio de las religiones, son llenos más del diablo las personas. 하나님은 우리에게 복음을 주셨어요. Pero Dios nos dio el evangelio a nosotros. 복음은 사람이 만든 게 아니고 하나님이 주신 거예요. El evangelio no es creado por el ser humano, el evangelio es dado por Dios. 하나님이 우리를 구원하기로 약속을 하셨어요. Y esa es la promesa de que Dios nos salvará a nosotros. 하나님이 처음부터 약속을 주셨어요. Y desde el principio Dios nos dio esta promesa, 여자의 후손으로 la simiente de la mujer, 하나님이 친히 오실 걸 약속했어요. que vendrá la promesa de Dios, el Hijo de Dios. 왜 복음이 오셔야만 하냐? Pero ¿por qué solamente tiene que venir por medio del evangelio? 하나님 만날 수가 없어요. Porque no podemos encontrarnos con Dios a través de nosotros. 그 길을 알지 못하고 우상을 숭배하고 있는 거예요. Porque no conocen ese camino, por eso hacen adoración a los ídolos. 그래서 하나님이 이 가운데 찾아오기로 약속하신. Pero en medio de todo esto, Dios prometió venir ante nosotros. 하나님이 여자의 후손으로 오셨어요. Y Dios vino por medio de la simiente de la mujer. 마귀의 일을 멸하기 위해서. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. 그래서 하나님 모르고 마귀를 숭배하고 마귀를 따라 지옥까지 가는 이 문제는 인간이 해결할 수 없어요. Entonces, el ser humano no puede solucionar el problema de no conocer a Dios, de servir al diablo y de ir al infierno con el diablo. 그래서 하나님이 친히 오셔서 마귀의 권세를 깨고 하나님을 떠나 죄의 싹스로 지옥 가야 되는 이 문제를 대신 짊어지셨어요.
Entonces el unigénito de Dios, Él vino para deshacer las obras del diablo y quebrantar a Satanás, y también vino para morir por nuestros pecados y darnos redención. 그래서 로마서 5장 8절의 약속이에요. Y esa es la promesa de Romanos capítulo 5 versículo 8. 우리가 죄인 되었을 때에 Mas Dios muestra su amor para con nosotros. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 하나님이 우리를 사랑하시는 걸 확증하셨다. Porque de esta manera nos amó Dios a nosotros. 하나님은 죽으시고 부활하셨습니다. Entonces Dios vino, murió y resucitó. 그래서 예수님은 약속대로 오셨고 약속대로 죽으시고 약속대로 부활하셨습니다. Entonces, conforme a la promesa, Jesús vino, Jesús vivió y Jesús murió y resucitó también. 복음이 뭐냐? Entonces, ¿qué es el Evangelio? 하나님의 아들 예수 그리스도가 복음이에요. Que Jesús, el Cristo, esto es el Evangelio. 그래서 이 복음만 우리를 죄와 사단과 지옥에서 건져낼 수 있어요. Y solamente el Evangelio nos puede librar del pecado, del diablo y de Satanás. 그래서 이 사실을 믿기만 하면 Pero si crees solamente en esta realidad, 요한복음 5장 24절 말씀이에요. dice la palabra en Juan capítulo 5 versículo 24. 누구든지 예수 그리스도를 듣고 믿으면 El que cree, el que oye y oye mi palabra, 이 지옥의 심판과 저주를 받지 아니하고 no van a ser juzgados por este juicio y por este infierno, 영생을 얻는다 했어요. sino que tendrán vida eterna. 그래서 지옥이 배경이든 우리가 깨닫는 것입니다. Entonces, nosotros que vivíamos con el respaldo del infierno, nos percatamos de esto. 하나님의 말씀을 깨닫고 믿으면서 Entonces, percatándonos a través de la palabra de Dios y creyendo en esto, 하나님의 약속대로 우리가 구원을 얻게 됩니다. conforme a la promesa de Dios, recibimos la salvación nosotros. 예수를 그리스도로 믿을 때에 Por eso, cuando creemos en Jesucristo, 고린도서 2장 12절에 así dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, 우리가 은혜로 받는 이 구원을 알게 된다 했어요. que conoceremos que esta salvación que hemos recibido es por gracia. 누구든지 예수를 그리스도 믿지 않으면 Pero cualquiera que no crea en Jesucristo, 적그리스도라 했어요. ese es el anticristo. El anticristo. 요한일서 2장 22절 말씀에 Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice así. 예수를 그리스도로 안 믿는 자는 거짓말하는 자다라고 했어요. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? 그래서 예수 그리스도만 진리예요. Porque solamente Jesucristo es la verdad. 하나님이 주셨고 하나님이 이루시고 하나님이 지금도 성취시키셔요. Entonces Dios mismo lo dio, Dios mismo lo conllevó y Dios mismo lo está cumpliendo ahora mismo. 그리스도를 믿는 우리에게는 이제 배경이 바뀌어진 거죠. Entonces nosotros que creemos en Jesucristo ahora ha cambiado nuestro respaldo. 하나님 나라가 배경이 됐어요. Nuestro respaldo es el reino de los cielos. 그리스도 모르는 사람은 지옥이 배경이에요. Pero las personas que no conocen a Cristo, el respaldo de ellos es el infierno. 그리스도 없는 사람 불안할 수밖에 없어요. Entonces las personas que no tienen a Cristo, es inevitable que vivan en ansiedades. 그리스도를 깨닫고 믿으면 평안할 수밖에 없어요. Pero las personas que creen en Cristo se percatan de esto, tienen fe y tienen paz. 평안의 주인이신 그리스도가 오셨기 때문에. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la paz y Él viene a morar en ellos. 그래서 우리는 이제 그리스도를 가진 우리는 그리스도의 증인이에요. Por eso nosotros que poseemos a Cristo somos testigos de Cristo. 천국이 배경이기 때문에 그리스도와 함께 하나님 나라를 바라보는 기도 속에서 살아요. Entonces, como nuestro respaldo es el reino de los cielos, nosotros miramos y oramos direccionándonos siempre para mirar las cosas del reino de los cielos. 그래서 우리에게는 예수 그리스도만 하나님 만나는 길이에요. Por eso, para nosotros, solamente Jesucristo es el camino para encontrarnos con Dios. 죄와 저주의 세방받는 길이에요. Es el camino para librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. 마귀에게서 빠져나오고 마귀를 이길 수 있는 길이에요. Es el camino para librarnos del diablo y también para ser libres de él.
그리스도가 없는 사람은 마귀에게 소속이 됐어. Pero las personas que no conocen a Cristo son esclavos del diablo. 죄인이기 때문에 저주죄를 받아야 돼. Entonces, como son esclavos y pecadores, inevitablemente han de recibir maldiciones y desastres. 반드시 죽어야 되고 심판받고 지옥 가야 돼. Y ciertamente tienen que morir, recibir el juicio y después ir al infierno. 예수 그리스도만 그 문제에서 우리를 해방시켜 주세요. Pero solamente Jesucristo nos puede librar de ese problema. 성령이 오셔서 이걸 가르치고 깨닫게 해주세요. Entonces vendrá el Espíritu Santo, nos enseñará y nos hará percatarnos de esto. 예수 그리스도 이름 부를 때 일어나는 축복이에요. Y esa es la bendición que se levanta cuando clamamos en el nombre de Jesucristo. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님의 자녀로 태어났지만 fuimos como hijos de Dios ahora. 하나님을 떠나 마귀의 종이 되어서 Pero después de que el ser humano quedó separado de Dios, fue esclavo del diablo. 죽음과 지옥 심판을 Con el juicio y del infierno 받을 수밖에 없었습니다. y la muerte, era inevitable que recibiéramos esto. 하나님의 약속인 복음이 오셔서 Pero conforme a la promesa de Dios vino el Evangelio. 우리를 대신해 십자가에 죽으시고 Y en vez de nosotros, Él murió en la cruz. 하나님이란 증거로 부활하셔서 Y Él resucitó para evidenciar que Él es Dios. 오늘 우리에게 Y ahora ante nosotros, 이 축복을 깨닫게 하셔서 que nos podamos percatar de esta bendición, por favor. 예수를 나의 그리스도로 Que Jesús sea mi Cristo. 고백할 수 있게 해주셔서 감사합니다. Te doy gracias porque puedo confesar esto. 예수님은 나의 왕이십니다. Jesús es mi Rey. 나의 구원자이십니다. Él es mi Salvador. 영원히 나와 함께 하십니다. Y Él está eternamente conmigo. 이 일의 증인으로 부르셨습니다. Y para esta obra nos ha llamado. 예수님의 영으로 충만케 해주세요. Que sea lleno del Espíritu de Jesús, por favor. 보좌의 배경을 누리게 해주세요. Que pueda disfrutar el respaldo del trono celestial. 땅에 살지만 천국처럼 살 수 있는 Que aunque viva en esta tierra, que pueda vivir con el respaldo como si estuviera en el reino de los cielos. 그리스도를 믿는 믿음으로 충만케 해주세요. Y que sea llena de la fe que cree en Jesucristo. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 날마다 내가 받은 구원을 확인하셔야 해요. Entonces todos los días tenemos que confirmar la salvación que ya hemos recibido. 예수 그리스도께서 Que Jesucristo, 나의 죄를 대속해 주셨다. Él murió por nuestros pecados. 죄인이지만 죄가 용서 안 받아. Éramos pecadores, pero ahora hemos recibido el perdón de los pecados. 축복을 받기로 작정된 자예요. Y somos los que fuimos determinados, predestinados para esta bendición. 사단의 세상에 살지만 하나님 나라가 임했어. Vivimos en esta tierra donde obra Satanás, pero se establece el reino de los cielos. 내 안에 하나님 나라 임했어. Y en nuestro interior también se establece el reino de los cielos. 이미 모든 문제 해결하신 예수님이 내 안에서 그리스도의 일을 하세요. Y el Cristo, quien solucionó todos los problemas, Él ahora mismo en nuestro interior, Él está haciendo la obra del Cristo. 예수 이름으로 가문의 역사하는 흑암. Y en el nombre de Jesús es quebrantado toda obra de las tinieblas del linaje. 우리 부모님에게 역사한 흑암. O esas tinieblas que están obrando en nuestros padres. 또 내 안에 역사하는 흑암. O esas tinieblas que obran en nuestro interior. 예수 이름으로 결박하고 En el nombre de Jesús es quebrantar esas tinieblas. 쫓아내고 Es ahuyentarlas. 무너뜨리는 겁니다. Es derrumbarlas. 그래서 예수의 이름으로 이제는 사단과 싸워 이길 수 있게 돼요. Entonces, ahora en el nombre de Jesús Cristo podemos vencer a Satanás y vencerle. 그래서 천국 문을 열 수 있는 열쇠가 가지고 있어요. Por eso nosotros ya poseemos la llave para abrir el reino de los cielos. 예수 말고 다른 길 없어요. Porque solamente Jesús es el camino, no hay otro camino. 그래서 예수 그리스도 외에 다른 구원은 없어요. Porque fuera de Jesucristo no hay salvación. 착해야
좋은 일에 구원받는다. 아니에요. Hay que ser amable, hay que hacer buenas obras y recibimos la salvación. No, no es así. 구원은 예수 그리스도만 받을 수 있어요. La salvación solamente a través de Jesucristo se puede recibir. 그래서 우리는 예수 그리스도만 나의 구원자임을 고백하는 거예요. Por eso nosotros confesamos que solamente Jesucristo es nuestro Salvador. 그래서 모든 종교는 귀신 섭니다. Por eso todas las religiones sirven a los demonios. 사람이 만든 거예요. Porque la religión fue creada por el ser humano. 그래서 그리스도만 하나님이 주신 복음이에요. Y solamente Cristo es el Evangelio dado por Dios. 한 주간 동안 오직 예수 그리스도의 축복을 많이 누리시고 다음 주에 만나요. Durante una semana disfruten la gran bendición de solo Jesucristo y nos vemos la próxima semana. Adiós.